ابتدائی دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے اندر جو 13 سال تھے وہ کتنے مشکل تھے. صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مشکل نہیں تھے، بلکہ جن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان سب کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ ظلم سہتے سہتے زندگی وفا کی مدینہ چلے گئے. مدینہ میں جا کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل مؤذن بن گئے. 5 وقت کی اذان دیتے رہے. آخر کار وہ وقت آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما کے رخصت ہوئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمزدہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اب میرا مدینے میں دل نہیں لگتا، میں مدینہ سے جانا چاہتا ہوں اور جو روم کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جہادی لشکر تھے ان میں شامل ہو جاتا ہوں. ساری زندگی جہاد میں گزارتا ہوں، اسلام کی حفاظت میں گزارتا ہوں، اسلام کی تبلیغ میں گزارتا ہوں. اب میں مدینہ میں نہیں رہنا چاہتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے جانے سے روک دیا، منع کر دیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، نہیں میں مدینہ سے جانا چاہتا ہوں. ابو بکر کے ساتھ اصرار کرتے رہے، نہیں ادھر ہی ٹھہرے، مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائے، ہمارے پاس ہی رہے. جب زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور کیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ امیہ میرے اوپر ظلم و ستم کیا کرتا تھا اور تم نے مجھے خرید کر کے آزاد کیا ہے. اگر وہ مجھ پر احسان کیا تھا تو میں ساری زندگی مدینہ میں ٹھہروں گا، مدینہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تمہارا میرے اوپر کیا ہے، احسان ہے. اگر تم نے رب العالمین کے لیے کیا تھا تو پھر میں یہ مدینہ ہے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب انہوں نے احسان یاد دلایا کہ اگر یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر مجھے مجبور نہ کرے، اگر میری ذات کے لیے کیا ہے تو پھر میں ساری زندگی آپ کا احسان مند ہوں اور مدینہ میں ہوں. تو جب یہ بات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ نیکی میں نے اللہ کے لیے کی تھی، کوئی احسان نہیں کیا تھا میرے اوپر کہ تو ساری زندگی اب میرا غلام رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب انہوں نے اجازت دے دی اور کہا کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑ کر کے جہادی لشکر میں شامل ہو گئے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی مال خرچ کیا کسی دنیاوی لالچ اور کسی کا احسان چکانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا یہ کام. اس کا تذکرہ اللہ کریم اپنی لارائم کتاب میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب بڑے نیک بخت بندے کو، بڑا متقی بندے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جس نے اپنا مال اپنی ساری زندگی کے اندر اس لیے دیا کہ وہ خود بھی پاک ہو، اس کا مال بھی پاک ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اس بندے کے اوپر کسی بندے کا کوئی احسان نہیں کہ وہ احسان کا بدلہ دینے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے. اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے اوپر کسی کا احسان نہیں کہ وہ اس لیے مال خرچ کر رہا ہے. کیوں خرچ کر رہا ہے؟ فرمایا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، وہ تو اپنے بلند
करने के लिए अपना माल खर्च कर रहा है। अल्लाह करीम फरमाते हैं वाला सौफ यरदा, उसका रब भी उसे इतना देगा, इतना नवाजेगा कि वो भी अपने रब से राजी हो जाएगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के अंदर शामिल हो गए, मदीना छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस दुनिया के अंदर न रहे, रुखसत हो गए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आ गया, वो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन बन गया। उन्होंने अपने जिहादी लश्कर को, फौज को हुक्म दिया कि जाओ शाम की तरफ पेशकदमी करो, अपने किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराओ, वहाँ पर भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहराए, उनकी शरीयत नाफिज़ हो। लश्कर ने पेशकदमी करना शुरू कर दी, इलाके फतह होने शुरू हो गए। ये इस्लामी लश्कर बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल करीब पहुँच गया, इलाका फतह हो गया। अब सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ लेनी है। वहाँ के उलमा ने, पादरियों ने कहा अगर तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हमारे पास आ जाते हैं तो हम चाबियाँ उनके हवाले कर देते हैं। झगड़े की कोई बात नहीं, कत्ल वारत की कोई बात नहीं, हम बखुशी ये चाबियाँ उनके हवाले कर देंगे। यहाँ से कमांडर ने कासिद भेजा मदीना मुनव्वरा की तरफ। उसी लश्कर के अंदर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाले लश्कर के अंदर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। ये काफ़िला मदीना पहुँचता है, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम पहुँचाते हैं। सारा इलाका फतह हो गया, अब सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ देनी है। उन्होंने मुतालबा किया है तो अमीरुल मोमिनीन आए, हम जंग के बगैर तुम्हें चाबियाँ दे देते हैं। साथियों ने कहा हाँ, वो एक वाहन परस्ती करना चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी हमने इलाके फतह कर लिए, अब तो मजबूर हैं, 2-4 हमले करेंगे, चाबियाँ हमें दे देंगे। लेकिन कुशाने खास हैदर करार शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हुए कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आपको बैतुल मुक़द्दस जाना चाहिए, से खैर सगाली का पैगाम जाएगा, मोहब्बत का पैगाम जाएगा, भाईचारे का पैगाम जाएगा, इसलिए आपको उधर जाना चाहिए। अब अमीरुल मोमिनीन मदीना से रुखसत होना चाहते हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ। कितने लोग हैं साहब, कितने वज़ीरें, कितने मुशीरें, कितने रिश्तेदार हैं, कितने दोस्त हैं, अंदाज़ा लगाइए। अमीरुल मोमिनीन और एक आपका गुलाम, आपका खादिम, और सवारियाँ कितनी? 2, 1। सवारियाँ कितनी? 1। बंदे कितने? 2। वक्त के बादशाह कहें, अमीरुल मोमिनीन कहें, खलीफतुल मुस्लिमीन कहें, और खादिम वो भी ज़ाती, वो भी हुकूमती खादिम नहीं, वो भी ज़ाती खादिम है, और सवारी भी क्या है? एक है। इसलिए भाइयों कहा जाता है कि इस्लामी निज़ाम के बारे में कोशिश करें। सबसे पहले हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें, अपने इस वजूद पर नाफिज करने की कोशिश करें। मैं और आप सारे के सारे चाहते हैं कि दूसरे के ऊपर नाफिज करें, दूसरे के ऊपर थोप दें, और खुद हम क्या हूँ? आज़ाद हूँ, शरीयत से हारी हूँ, अल्लाह के बागी हूँ, मर्जी की ज़िंदगी गुजारें। दूसरे को शरीयत का पाबंद करना चाहते हैं, खुद नहीं होना चाहते। तो ये इस्लामी निज़ाम कब आएगा? ये राहतों वाला, बरकतों वाला, मोहब्बतों वाला, अमन वाला निज़ाम तब आएगा जब हम खुदा मादा होंगे, अपने ऊपर नाफिज करेंगे, अपनी ज़ात से शुरू करेंगे। तो अगर इस्लामी निज़ाम आता है, शरीयत आती है, तो ये जो जुल्म सितम महंगाई का चर्चा है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, किसी का माल, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, तो ये जुल्मत के कुफ्र और शिर्क के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे। अगर इस्लामी निज़ाम आता है,
وہ انتہائی سادہ نظام آئے گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قبلہ پر کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں، وہ تربیت ہو رہی ہے، اسلام کی ہو رہی ہے۔ اب ایک سواری ہے، اتنے میل بھائی میں سوار ہوں گا، تو پیدل چلے گا، اتنے میل خادم سوار ہوگا، اور وقت کے بادشاہ امیر المومنین پیدل چلیں گے۔ اب یہ چلتے ہیں، جا رہے ہیں، بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ پادریوں نے جو انجیل کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ کے نشانیاں پڑھی تھیں، وہ ساری کی ساری ان میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب یہاں پر میں قرآن پاک کی آیت بھی پڑھتا جاؤں تاکہ میرے اور آپ کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، خرافات کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا عام سادہ عوام کو یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ میں آیتیں پڑھ لیتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے ایمان میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے۔ میرے سامنے پارہ نمبر 26، سورت کا نام سورہ فتح، اور آیت نمبر 29 اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں کے اوپر کیا ہے؟ سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑا ان کا پیار ہے، محبت ہے، نرم دل ہے۔ تراہم رکعا سجدا، اور دیکھنے والے ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کو دیکھے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان کی ساری کوشش اور تمنا اور محنت اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر ان کی پیشانیوں پر نظر آئیں گے کہ یہ پیشانی ساری رات اللہ کی حضور پڑی رہی ہے، گڑگڑاتی رہی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتی رہی ہے۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، نبی کے یاروں کی مثالیں کہاں ہیں؟ فی التوراۃ، کس میں ہے؟ تورات میں ہے۔ صرف ہمارے نبی کے نہیں بلکہ نبی کے یاروں کی مثالیں کہاں تھیں؟ تورات میں تھی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثالیں کہاں تھیں؟ بولیے گا کہاں ہے؟ انجیل میں۔ اور تاریخ میں نہیں، تاریخ میں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں، نبی کی یاروں کی مثالیں کہاں ہیں؟ قرآن میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے۔ یہ تورات و انجیل میں انہوں نے پڑھی تھی نا کہ نبی کا ایک دوسرا یار ہوگا، دوسرا خلیفہ ہوگا، وہ بیت المقدس فتح کرے گا۔ نشانیاں دیکھیں اور چابیاں حوالے کر دی، بیت المقدس فتح ہو گیا، نماز کا وقت ہوا تو اس لشکر میں، فوج میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلال دور نبوی یاد کرائیے گا، اذان پڑھیے گا۔ تو بلال کہتے ہیں نہیں، اب میں نے اذان پڑھنا کیا ہے چھوڑ دیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، تو جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا، مجبور کیا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی، شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کلمہ بلند کیا جو پتھروں کے نیچے کیا کرتے تھے، انگاروں کے اوپر کیا کرتے تھے، ظلم و ستم سہتے ہوئے کیا کرتے تھے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں رب العالمین کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں،
सितम सहने वाले आले यासिर। यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असल में ये यमन के रहने वाले थे, मदीना में किसी काम में आए, फिर इधर ही रह गए। फिर बनु मखज़ूम की एक लौंडी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इनका क्या हो गया, निकाह हो गया, इधर ही रह गए। और पहला बेटा इनका था अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला ने, हज़रत सुमैया ने, सारे घराने ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुना, आपकी दावत सुनी तो कलमा पढ़ लिया। अब कलमा पढ़ा तो बनु मखज़ूम को पता चला कि ये गुलाम हमारे हैं, खाते हमारा है, और कलमा इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ लिया है। उन्होंने जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। तीनों को, हज़रत यासिर को, हज़रत सुमैया को, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला को, तीनों को लेकर जाकर के इदा अमित ज़हीरा, हज़रत अम्मार खुद कहते हैं कि जब खूब दोपहर आ जाते, रंधा के मकान पर लेकर हमें तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता, पत्थर रखे जाते, फिर वहाँ पर मक्का के अवास नौजवानों को इकट्ठा किया जाता, फिर जिसका जी चाहता आकर हमारे ऊपर जुल्म सितम किया करते थे। ज़रा तसव्वुर करें, मेरे और आपकी पिछली बातों हो जाए तो हम क्या क्या जुबान से लफ्ज़ निकालना शुरू करते हैं। यह ज़रा तसव्वुर करें कि मेरे और आप पर एक रात बुखार में गुजर जाए, हमारे गुनाहों की बदौलत को बुखार आए, गलती की बदौलत कोई तकलीफ मिल गई, किसी दूसरे ने नहीं की दी, तो हम क्या क्या लफ्ज़ निकाल देते हैं जुबान से। और ये वो दौर है कि अल्लाह की फरमाते हैं कुफ़्फ़ू अयदियकुम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों, हाथ नहीं उठाना, फ़अफ़ू अन्हुम वस्फ़ा। अगर कोई गाली निकालता है, कोई रोड़ा मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है, कितना जुल्म सितम करता है, जवाब नहीं देता। एक मेहनत हो रही है, तरबियत हो रही है, एक जमात तैयार हो रही है पूरी दुनिया पर इनकलाब लाने के लिए। मेरे और आपकी क्या तरबियत? चंद नमाजी मुझे बातें करें, मैं इमामत छोड़ूँ, एक नमाजी इधर निकार मारे तुम नमाज़ें छोड़ दो। क्या तरबियत है यहाँ? एक दूसरे की इतनी बात भी नहीं सह सकते। सहाबा इकराम ने इतने जुल्म सितम सहे, बयान करूं आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे और हर आवाज सुमैया को मार रहा है, अम्मार को मार रहा है, यासिर को मार रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे और कहते हैं सब्र आला यासिर। जरा तसव्वुर में जाए कि कितना मुश्किल मकाम है वहां पर गुजरना भी, कि आपके कलमा पढ़ने वाले आपकी आंखों के सामने उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। और क्या कहते हैं, इतना कहकर आगे गुजर जाते हैं रोते हुए, सब्र आला यासिर मौइदकुमुल जन्नह। आला यासिर, सब्र करना, तुम्हारे लिए पक्का है अल्लाह का वादा जन्नत। ये सारी तकलीफें और मशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। और छोटी मोटी बातों की वजह से हम मस्जिद छोड़ देते हैं, एक दूसरे के साथ कलाम छोड़ देते हैं, एक दूसरे के साथ रतादारी कर देते हैं, नमाजें पढ़ना छोड़ देते हैं। थोड़ा सा वाक़या होता है, इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इनफिरादी गलती की वजह से पूरे इस्लाम को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। आगे सुनिएगा, जुल्म सितम हो रहा है। अबू जहल का वहां से गुजर हुआ, उसने तैश में आकर के उसने कहा नौजवान इतना जुल्म नहीं कर रहे। उसने नेज़ा मारा, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह बर्बाद कर गई। ये पहला खून था, पहली शहीदा थी, औरत थी जिसने इस्लाम के ऊपर अपना खून पेश किया, लेकिन हर चीज़ का इनकार किया इल्ला इस्लाम, मगर इस्लाम का इनकार नहीं किया, रूह बर्बाद कर दी। फिर यही जुल्म सितम सहते हुए यासिर भी शहीद हो गए।
इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला नौजवान हैं, इन्हें पकड़ा गया, नौजवान अंगारे लगाते हैं जिस्म के ऊपर, सारी जिंदगी वो दाग नहीं गए जिस्म से, वो जलने के, तकलीफों के। आपको पता है ज्यादा जिस्म जल जाए ना, जख्म भर भी जाए तो वो निशान गहरा बाकी रहता है, वो गोश्त के ऊपर बराबर नहीं होता। 96 साल जिंदा रहे लेकिन वो जख्म नहीं भरे थे, वो निशान बाकी रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु, मुतालबा क्या था? मुतालबा एक था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली निकालो, हमारे माबूदों को अच्छा कहो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बेहोश हो गए, अमार बेहोश हो गए। फिर उन्होंने पानी में गोते देना शुरू कर दी। नीम बेहोशी के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बात कह बैठे, उनके माबूदों के बारे में कुछ कह बैठे। उन्होंने जुल्म और सितम छोड़ दिया। कुछ वक्त गुजरा, होश आई, हवास बहाल हुए, सोच आई कि नींद बेहोशी में कहीं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तो नहीं कर दी, अल्लाह के दुश्मनों के बारे में खैर के जुमले तो नहीं कह दिए। तबीयत का सुकून जाता रहा, वो जो जिस्म जख्मी था वो दर्दें भूल गई। अब दिल तड़प रहा है कि ये तज़किरा जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर के करूं, महंगी उठा करके देखिए। मौका पाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा का सारा माजरा सुनाया। या रसूलल्लाह, मुझे अंगारों के साथ डाल रहे थे, मुझे पानी में डुबकियां दे रहे थे, मैं बेहोशी की आलम में हो सकता है आपके बारे में कुछ कलिमात कह बैठा हूँ, और साथ साथ ज़ारो कतार हो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमरे के साथ अम्मार के आंसू साफ कर रहे थे और कह रहे थे, अम्मार तेरे दिल की कैफियत कैसी है? ये पूछ रहे थे। अम्मार कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा दिल तो मुतमईन है इस्लाम के ऊपर, आप तसल्ली देते कि अम्मार अपनी जान बचाना, अपनी जान बचाना। अगर फिर भी कुछ मेरे बारे में गलती करने पड़े कह देना, लेकिन अपनी जान बचाना। तेरा दिल मोमिन है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि जान बचानी पड़े, कुछ कलमात कह सकते हो, तुम्हारा दिल मुतमईन होना चाहिए। इतने दुखी हुए नबी के यार, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा, शरीयत नहीं छोड़ी, नबी का साथ नहीं छोड़ा। थोड़े से मुश्किल हालात आए, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने वतन के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ। मैंने कई लोगों को देखा है अल्लाह के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहते हुए। क्या उनसे ज्यादा हमारे ऊपर मुश्किल हालात आए हैं? वो कैफियत हमारे ऊपर आई है कि हम इतने नाशुक्र हो गए, अल्लाह के बागी हो गए। भाइयों, असल में हम शैतान का शिकार हो चुके हैं। शैतान का वार हमारे ऊपर काम कर गया है। हम अपनी असलियत भूल चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल की पहचान भूल चुके हैं। इसलिए मायूसी का समा है, अफरा तफरी का आलम है। अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजबूत है तो ये मुश्किलात कुछ भी नहीं, ये अंधेरे छटने वाले हैं और रोशनी आने वाली है और इनकलाब आने वाला है। और इंशाअल्लाह वो दायमी और मुस्तकिल इनकलाब आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कच्चा घर क्या, पक्का घर क्या, खैमों के अंदर भी मेरा दीन जाएगा और इंशाअल्लाह जाएगा। आप मुतमईन